Сейчас продемонстрирую комплекс упражнений, который важен для освоения правильного движения. Maintenant, je vais montrer une série d'exercices qui sont importants pour intégrer Начинается он из положения correctement le mouvement. Ça commence en position лежа. allongée. Берете конечность партнера, Vous prenez un bras ou une jambe du partenaire, скручиваете ее, vous le tournez, фиксируете. vous le fixez, Задача партнера прийти в удобное et положение. le partenaire doit chercher à arriver dans une position confortable. Перед тем, как двигаться, Avant de bouger, ему надо впустить в тело боль il faut qu'il laisse la douleur entrer dans le corps, и боль задаст направление движения. et cette douleur va lui donner la direction du mouvement. C'est bien. Видите, я не меняю положение. Vous voyez que moi, je ne bouge pas, je ne change pas la position que j'ai choisie. Хорошо. C'est bien. Все время ищите расслабление. Vous cherchez toujours la détente. Видели, сейчас работа шла достаточно напряженно. Vous avez vu que le travail était assez tendu. Нужно стараться сделать это с дыханием. Il faut essayer de faire ça avec la respiration et un mouvement léger. Вот он пришел. Voilà. Là, il est arrivé dans une bonne position. Où tu vas, où tu vas? Лежать. Reste au sol. Не надо делать лишнего в упражнении. Il ne faut pas faire, il ne faut pas en rajouter. Привели себя к комфорту. Si vous êtes arrivé à une position confortable, c'est bien. Хорошо. C'est На bien. обе руки выполняется Ensuite, это on peut упражнение. travailler sur les deux bras Такую же работу можно проводить и с ногами. et on peut faire le même travail sur les jambes. Далее поднимаем партнера в положение стоя Enfin, on travaille sur les deux bras alternativement quand on ne laisse pas un bras de и côté. проводим эту работу. Et ensuite, on peut passer debout. Видите, я фиксирую Vous положение voyez, руки je fixe une position de la main и не меняю его. et je ne la change pas. Работа должна вестись на достаточном уровне боли, Le travail doit se faire à un niveau de douleur suffisant чтобы партнер учился преодолевать стрессовые состояния. pour que le partenaire apprenne à dépasser cet état de stress. И исследуйте самые разные положения. Et il faut que vous exploriez les positions, différentes, des positions différentes. Отлично. Следующим этапом добавляете немножко динамики. L'étape suivante, c'est d'y rajouter un peu de mouvement, de dynamique. Вы задаете достаточно широкое движение Vous donnez un mouvement руки, assez large а партнер при начале натяжения et le мышц partenaire, должен следовать по движению. quand il commence à sentir cette extension des muscles, il commence son mouvement. Très bien. Не бойтесь приводить партнера на пол. N'ayez pas Низкие peur положения. d'amener le partenaire dans des positions basses ou au sol. Это очень развивает пространственное восприятие Ça, тела. ça développe très bien la compréhension spatiale du corps. Отлично. Великолепно. Très bien. А следующим этапом можете подключить Et la suite, еще одного партнера. vous pouvez rajouter un deuxième partenaire. И мы начинаем, не торопясь, Et on commence sans se presser. задаем разные направления скручивания рук. On donne différentes directions de torsion au bras. Задача работающего Ce que cherche à faire celui qui travaille, уходить от той боли, которая наиболее актуальна сейчас, в данный момент. c'est de chercher à sortir de la douleur qui est la plus importante
à un moment donné qui a le plus d'importance. Быть в движении Être dans le mouvement и не застревать et ne pas se faire coincer, ne pas se retrouver coincé в тех положениях, которые ему кажутся сложными. dans des positions qui lui semblent compliquées. C'est bien.